Guys, kakain tayo guys at ang ating sundan ayan. Fried chicken ako nagluto tapos meron tayo ditong isda na prito ring isda guys. So kain na tayo guys. Mm. 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 Bigyan to sa nanay ko guys eh. Gata nga hilaw. Gata nga hilaw niya ako lang nagluto. Mm. Thank you for watching guys and see you on my next video. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye. God bless us all.